Okay. Well, is 29 May, 29th of May, and it is almost 8 o'clock, 8 p.m. And we were forced to come again today to the Vasco police station. Though today Rajnath Singh, who is the Union Minister, Defence Minister, was had a function here in Vasco. आणि इतले ट्रॅफिक जॅम जाल्लो आमी सगळीं चारांक भायर सरिल्लीं एट लास्ट 7:30 आमकां हांगा भितर येवपाक मेळ्ळें. आतां हो इशू जो आसा तो हांव 2 दीस फाटीं घेवन आयिल्लो तो. हाजी भयण जी गिताची भयण हू इज बॅटलिंग इन लायफ, रानी बाय रानी हू इज बॅटलिंग इन ICU इज व्हेरी क्रिटिकल एंड अ कंडिशन इज गॉन मोर वर्स एज अ ऑल ऑर्गन्स ऑल मल्टिपल ऑर्गन फेलियर जाला म्हूण पयर आमी हो इशू काडिल्लो. आनी तितूंत तुमी पळयलां आसतलें आमी डिमांड घेवन आयिल्लें. डिमांड आमी एका मेळपाक आयिल्ली आमच्या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो आसा तो दामोदर मायेकर आनी सगळ्या गोंयकारांनी तें पळयलां. आयज आमी एक्चुअल पळय सीन घेवन आयल्या. आयज आमकां फॅक्ट कळ्ळें. आयज आमकां कळ्ळें कितले लूपहोल्स आसा ते. अरे FIR सगळे रॉंग घातिल्ले आसा. दॅट डे वी वर सेयिंग दॅट इवन द डॉग डायड विथ द डॉग डायड एंड रानी वॉज सिरियस इन द पूल ऑफ ब्लड. बट गो टू सी फॉरगेट द डॉग डाईंग, देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो. तो आयल्लो खंय रानी दाखयल्या तेणी FIR एज इफ शी वॉज स्टँडींग ऑन द रोड विथ द डॉग एट द सेंटर. नो, रानी वॉज नॉट स्टँडींग एट द सेंटर. रानी वॉज व्हेरी मच एट द टर्न. And the speed which we have found out now on the CCTV cameras, what police should be doing investigation, because the family is doing. Family is doing the investigation. Boss म्हणटा ते CCTVचे दाखयला सगळे 20 स्पीडाचेर आसा, 20 to 30 स्पीड. आणि वो उल्हास नायक जेणे एक्सिडेंट केला जो इंटॉक्सिकेट आशिल्लो, टायट आशिल्लो, वो फ्लायिंग जेटा भशेन 100च्या स्पीडाचेर गेला म्हणून. आणि रस्तो दाखयला खंयचे तेणी FIRचेर तुझे दाखयला तेणी SMRC इंटरसेक्शन रोडाचेर येता म्हणून. जो वास्को रोडाचेर मेन रोडाचेर जाल्ले आसा. आनी थर्ड आमी फायंड आउट केला ताजी जी बायल आसा पळय रुपा नायक हू इज द RTO ऑफिसर, शी इज टेम्पर्ड विथ द एविडन्स. वी केम टू नो पळय ताजी भयण आसा ते थंय कामाक वता वन ऑफ द स्टोर्साक. ताज्या भयणेक थंय ते मॅडमीन सांगला खंय एक ती मॅडम आयिल्ली ताजी बायल भोंवताली म्हणून CCTV कोणें काडला कोणाची आसा ती काडपाक. But her madam is refused. But when we went to Agro Nursery, right? Agro Nursery. Ajay Bab went and he found out. Brother went and he just wanted to find out. He said, just give us CCTV footage. Because Agro Nursery जी आसा पळय ICICIच्या ऑपोजिट, बँकाच्या ऑपोजिट डायरेक्ट आमकां दिसती पडटालें कशें आनी कशें पडलां आनी कितें जालां तें. बट दे रिफ्यूज्ड. So we know now that तांचे कडेन सेटिंग केला म्हणून. Agro Nursery is lying. They're telling us lights went off. It seems 6 to 8 लाईट ना म्हणटा, फुटेज ना. सो हांकां एकल्याकूच दुसरो लागता. अरे आमी सगळ्या स्टोर्सांक थिंगा सायडीन विचारलें, सगळीं म्हणटात लायट आशिल्ली. सो हाजे कडेन सेटिंग केलें म्हणून आमकां कळ्ळें. बट देर आर सम गुड सॅमरिटन्स. वी वेंट, वी हॅड पूट एवरीथींग इन द पेन ड्रायव्ह, ऑल द फॅक्ट्स एंड फिगर्स. आमचो डिमांड कितें आसा तो आमचे एडवोकेट सबरीन विल टेल, my friend, my colleague will tell, but my main demand is to remove Damodar Mahekar, who is the investigation officer who in the Vasco police station. ह्या मॅटरांतल्यान ताका रिलीव कर म्हणून सांगला. जाता जाल्यार ताका सस्पेंड कर म्हणून सांगला. आमकां मेळ्ळो कोण हांगा बाब निखिल देसाई, PSI निखिल देसायची शिस्त पळया तुमी. You all will see how he was addressed when we were addressing how calm he was. He knows to address and respect ladies. He made us sit. He gave us attention. He gave us such a good courtesy आसा ताका. म्हणजे बसयले आमकां बरे भशेन सुसेगाद ऐकले त्याने. त्याच्या आंगार युनिफॉर्म आसा सगळी नागे. ते दीस दामोदर मायेकर तुका बायलां कडेन उलोवपाक शिस्त ना ती सारकी. हें कितें असो बसला तो असो आनी म्हजे कडेन उलयता. तोंडात ताज्या पान पट्टी आहा, गुटका आहा. तूं जॉबाचेर आसा मरे, तूं ड्युटी टायम, हो तूं गांजा खाता तें खबर ना. तूं असो बसून PI कडेन वच मॅडम, PI कडेन वच. This is the way a police officer behaves. हेड कॉन्स्टेबल खंय तो हांगा राव रे, तुका कितले मेळ्ळ्या काय विचारूंक जाय म्हाका. तुवें सगळी भाजी केल्या मरे. FIRान सगळे रॉंग फॅक्ट्स एंड फिगर्स दिल्या. अदरवायज ऑल्सो वी हॅव हर्ड दॅट तूं सेटिंग मास्टर खंय हांगा वास्को पुलीस स्टेशनात खंय दामोदर मायेकर तूं सेटिंग मास्टर जाल्लो असो म्हूण सगळे लोक आमकां सांगपाक लागल्या. पूण आमकां आतां खात्री जाली. आनी तुका शिस्त ना बायलां कडेन उलोवपाक, मॅनर्स ना तुका. वोटां केल्या त्यो आमच्या चेडवांकडी. आनी राव आमकां कितें सांगता, आमचे ताज्या भयणीक सांगता खंय तुजी भयण एक्सिडेंट जाली ती काळे घालून आशिल्ली म्हणून. म्हळ्यार आतां उलटा चोर कोटवाल कोटाडे. पुलीस वील टेल अस what ladies have to dress. Sabrin, police will tell us, Gita, you have to wear white or you have to wear blue. Okay,
She was wearing maroon dress. Now tell me if it was a Muslim lady and she had to meet an accident and she was wearing a burqa. So you all would blame the burqa and that lady? No, no. You are not supposed to. तुम्ही कितें करपा जाय एक्चुअली तुमकां खबर आसा जो चोर आसा पळय ताका धरपाचे सुवातेर तुमी वयल्यान ब्लेम गेम घालतात आमच्या चलेचेर हू इज डायिंग इन जीएमसी. हांवें सांगलां निखिल बाबाक. निखिल बाब हॅज अश्योर्ड मी द PSI very courteous, very respectful PSI. He told you, madam, first job will be to tell the PI that relieve him from their work. ताका इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर म्हणून काडचें आनी ताजेर कितें एक्शन घेवचें म्हणून हांव मागतां. I would like Sabreen Bhai to tell what complaints and so दामोदर आणि वो तुमचो PI कितें सांगता खंय त्या बायले एक्सिडेंट जालो ताच्या भयणीन तें मध्ये आगो आसली तिने काय कपडे घातले म्हणून. शी इज वेरी मालूम. नाव द पुलीस विल टेल अस that if we wear black or we wear blue or we wear maroon, then it is our fault. It is not the fault of the driver. This is what we have to listen to. ड्रायव्हराची मिस्टेक जाल्या, ओव्हर स्पीडिंग तेणे केला, तो इंटॉक्सिकेटेड सोरो पिवन तेणे चलयल्या, एविडन्सा कडेन तेणे टेम्परिंग केला आनी उलटा चोर कोटवाल को दांडे ताजी भयण आतां आमकां म्हाका एक सांग ड्रायव्हिंग करतना तो रूल आसा वो चलता तेन्ना म्हणल्यार रातचे चलयांनी ब्लॅक घालप ना, मरून घालप ना, ब्लू. सो दीस वी हॅव टू लिसन सच आन्सर्स वी हॅव टू गेट फ्रॉम द पुलीस ऑफिसर. इज इट नॉट इन्सेन? हां निखिल बाब कितें उलयता तें कळ्ळें तुका सेन्सार. आनी हो तुमचो मायेकार आसा पळय दामोदर तो काय आतां 25 वर्सां हांगाच आसा. तो जाला सरकारी जमाय. ताजें ट्रान्सफरय जायना आनी ताका कोण हेल्प करता तो खबर ना. पूण तो त्या दिसा म्हजे कडेन उलयला पळय हांव ताचे निशेध करता. त्या बायला कडेन ताका उलोवपाक खबर नासलें, चेडवा कडेन उलोवपाक खबर नासली. When somebody is come talking to you, you have to make that person sit. How you have manners, how you made us sit. That is a courtesy, no? On the contrary, तू कितें खाता, तंबाखू खाता, गांजा खाता, म्हाका खबर ना. Go to PI, you go to PI. You are investigation officer. Uniform ना तुज्या आंगार. सुपारी खाता वा गांजा खाता तें म्हाका खबर ना. आनी मनीसपण ना उलोवपाक. तकलेर हात धरून असो कोण ऑफिसान उलयता. ताजी कंप्लेन सेपरेटली वतली. बट वी आर कम हियर. वी डोंट वॉन्ट हिम to do investigation in this case. We are come to tell you, you are going to pass this message to the higher up that he should be removed as an investigation officer and based on the proof and complaints what we have given and what we have given CCTV footage आमी दिता ताजे आमकां दुसरो न्यू FIR जालो जाय. That goes as null and void. Am I right? Yes. Null and void. We are not going according to that. We want justice for Rani. She is battling. She is very serious. She is very critical for no fault of. ह्या पुरुषाच्या आमकां पर्सनल काय ना. अजून ताची बाय आनी तो अजून त्या रानी ताच्या भयणीक पळोवपाक जीएमसीक वचूंक ना. हाजेर आमी निशेध करता. आमी सगळे दिल्ले आसा. तूं मातशें हें पळय आमी ही भाजी पळय केल्या पळय शेवपुरी कितें भाजी पुरी ती आमी एक्सेप्ट करना. FIR ही पळय आमकां जाय निवड करपाक जाय ताका पळय. आमचो डिमांड आसा दामोदर नायकर म्हणटा ताका इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर म्हणून एक तितलो बेगीन बेगीन काडून उडोवचो जाय. Otherwise, you will see us again coming with double crowd. And we don't. आमकां इजी जाता. आमकां हांगा बसपाक कांय ना. आमी रातचे समज 8 हांगा बशिल्ली आसा जाल्यार आमकां राती 12 निघून येवपाक जाता. पूण आमकां नाका. आमकां न्याय जाय. वी वॉन्ट जस्टीस फॉर देयर सिस्टर. They have not had food for last 4-5 days. So this is the actual crime scene. Crime scene. On Friday, we go by this several facts. एक दो एक दो दामोदर को भेज दो. एक दो एक दो दामोदर को भेज दो. We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. एक दो एक दो दामोदर को भेज दो. एक दो एक दो दामोदर को भेज दो. We want Justice. We want Justice. We want Justice. We want Justice. एक दो दामोदर
ओदोर 5:30 आसा कोण रावली आसा हा हू इज देयर PSI where is the PSI come madam Sorry, come. Yes, thank you. Ajay, come. No, Sure. come now. All of you. Sure. You go there. You go next to something. You go next to something. Where is it? FI do the Ajay, go sit. You're the sister, no? Gita, no? Bhavna Bose. Patra, this is regarding कोई एक्सीडेंट जाला पळय चिकालने आजी बॉय हां आणि ती एक्सीडेंट जावन आतां शी इज व्हेरी क्रिटिकल यू नो वॉट इज द स्टेट लिवर एंड किडनी एंड ऑल फेटल हेल्थ जावन ताजे ऑर्गन फेलियर जाला आतां आमी कित्याक गेले जाणा कित्याक जे तुमचो दामोदर नायकर म्हणून हांगा कॉन्स्टेबल आसा वो आय थिंक ही वॉज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर तो दामोदर नायकर लुपोज आमी वी हॅव गॉन थ्रू मेनी थिंग्स ना एंड वी हॅव सीन दॅट रॉंग हें केल्लें आसा कितें तेणें रॉंग केल्लें आसा तुजें रिपोर्ट आसता पळय तो रॉंग केल्लो आसा मेनी FIR तेणी रॉंग कॉपी जाल्ली आसा म्हणून आयज ते उल्हास नायकाक जेणे एक्शन केला ताका बेल मेळिल्ली आसा सी सर्टन लूपहोल्स वीच आर देयर वॉट ही हॅज डन वी हॅव फावंड आउट नाव अजय ताजो भाव सिस्टर वेन वी वेंट अराउंड बिकॉज यू ऑल्सो वॉन्टेड टू नो because the reporter came in that Rani was standing on the road with the dog and at the center of the road and go to see what happened. No, she was not at the center. She was at the side. This fellow has come with such a speed. CCTV camera चे आम्ही पळयल्यार कळटा other cars were at speed of 20 to 30 maximum. This fellow was at more than 100. That is the reason Rani was in the pool of blood, sarken, and dog died there on the spot. But हे दामोदर तुमचो आसा पळय म्हारेकरान सगळें रॉंग घातिल्लें आसा ताणें भलतें सांगलें आसा ताणें जाल्यार गाडी खंयच्यान येताली SMRCच्या सायडीन सालगांव त्या सायडीन येताली म्हणजे बोंगल्या सायडीन सगळें रॉंग CCTVचेर आमी सारकें फुटेजाचेर कळयल्या फुटेज आमी हाडलें आसा आमी पेन ड्रायव्हार घातली आसा ती फुटेज एवरीथींग इज इन दीस एंड वी इवन केम टू नो that culprit, the accused, his wife, right? His wife, that wife, she was a RTO police officer. She was seen messing up with the evidence. She was going, it seems, and she has visited many places where there are CCTV cameras there. Many shops, it seems, many shops are there. She is working in one of the shops. Taji going in Mata, who's battling life. ताजे मॅडमी तुका सांगलें आमचे कडेन येयले म्हणून म्हाका कोण ते रुपा नायक RTO ऑफिसर शी वॉज फिजिटेड विथ द एविडेंस आमचे वॉट इज दॅट CCTV हेचेर वेन वी वेंट टू देयर यू नो एक एग्रो नर्सरी म्हणून आसा थंय सारकें ऑपोजीट ICICI बँक वेर एक्सिडंट टूक प्लेस थंय आख्खे कॅमेराचेर दिश्टी पडटासलें आनी कितले स्पिडार कॅशे मारला कोण कितें सगळें But when we went to the agro nursery, they are telling us that CCTV recording down from 6 to 8 o'clock, whatever. And the reason what they are telling us is that there was no current. Now tell me when we found out, current सगळे locality कसा, there is current कशी नाशिल्लो. मागीर आमकां आनी कोणे तरी बरें गुड सॅमरिटन कोण शॉप आसा पळय तेणी आमकां दिले. आतां ही खंय पुलीस ऑफिसर आसा ती RTO ऑफिसर ती सेटींग करपाक भोंवताली ना. So now we understood why that agro nursery guys are telling us that CCTV light machine. What mark are you saying? What mark are you? Today and to make some rectifications on the FIR report. There are certain, not certain, mostly I think 80% is mentioned fabricated wrongly in their report. With respect to the crime scene, the victim's brother Ajay has made a sketch which you can focus here and we'll be explaining the crime scene. Also we have given this sketch to the department, okay, to really mention as to what has happened on site on Friday at 7:38 p.m. The FIR report earlier mentioned that the car has come from the opposite direction
wherein the car never came from the opposite direction. It had come from the airport road towards Chikalim, where Rani was walking with her dog, and everything is stated in this letter which is inwarded today from the brother of the victim. And also we have mentioned the facts, yes, definitely, and we've also asked for request of change for the investigating officer by the victim's brother. We have asked the investigating officer, namely Damodar, to be replaced with some other officer. आणि लास्ट सांगता दामोदर मायेकर आयकपा येता ते भाशेन खंय तूं हेड कॉन्स्टेबल 25 वर्सां पयलीं तुजी खंय हांगा तुका जॉब लागिल्लो सगळे पुलिसांक निरावर 1-2 वर्सां 3 वर्सां ट्रान्सफर येता 25 वर्सां तुका कोण सांबाळटा तूं हांगा जाग्याचो सोरोप जावन बसलेलो आसा खंय आनी आयकूंक येता ते भाशेन तूं सरकारी जमाय म्हणटा खंय तुका हांगा पुलीस स्टेशनार सरकारी जमाय सो हांव मागतां हे व्हिडिओ मे बी द IGP DGP हायर रँकींग ऑफिसर्स तांकां सगळ्यांक सांगता दॅट इज नॉट द वे you all can see on the video, it is in the media how he was talking to us, what was his attitude, how he was behaving. So he has to be replaced. He replaced from this matter amka as soon as possible. And secondly, taje कितें तरी कारवाई आनी ताजे कितें तरी केस जावपा जाय. Till then he should be suspended. Thank you very much.